নূর নবী নূর নিয়ে নূর নবী মিলাদ নবী যে সেই নূরেতে সারা জাহান আলোকিত হয়েছে। নূর নবী যে মিলাদুন নবী যে সেই নূরেতে সারা জাহান আলোকিত হাতরা হাতরা যে সেই নূরেতে সারা জাহান আলোকিত হয়েছে। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আর কিয়ামত আকা কিয়ামত মারহাবা আরে জোর से बोलो मारहाबा अरे जोर से बोलो मारहाबा की कियामत मरहबा मदनी कियामत मरहबा नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में देखो कैसा नूर है आलम में देखो माशाल्लाह। इसी तरफ जो नूर है तो उसी तरफ भी आहा ए ओ दो ए साउंड दो नूर वाला आया है नूर लेकर नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे नूर लेकर आया है सारे आलम में में देखो कैसा नूर आया है। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलाम ला अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब। আজি ঈদ মিলাদ আজি ঈদ মিলাদ ওই আনন্দে জ্বলল শিশা জগতে ভরেছে ঈদ মিলাদ নবীর। আলহামদুলিল্লাহ হুজুরের 2 দিন পরে আল্লামা তাহির শাহ হুজুরের 2 দিন পরে নতুন একটা নামাজ আছে ঈদ মিলাদুন নবী নিয়ে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আরেকটু বলুন সুবহানাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ হুজুরের জবান থেকে আমরা শুধু এক করে হল ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে শুনতে চাই। তাই না? ঠিক আছে গাইবো কেমন, কিন্তু আপনাকে খুশি না বেজা? আরো যখন খুশি না বেজা? আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে